তো বন্ধুরা, প্রথম দিন যে হনুমানের পুজো শুরু, আজকে হনুমানজির পুজোতে আজকে আমরা প্রথম দিন যে ভিডিওটা তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করছি সেটা তোমরা দেখতে থাকো। কি কি শেয়ার করছি। হনুমানজি বসে রামজি, আর এখানে ফুল দিয়ে সাজানো হচ্ছে, জয় হনুমান লেখা হচ্ছে ফুল দিয়ে। আর এখানে যজ্ঞ করা হবে। সেখানেও কাজ সম্পূর্ণ করা হচ্ছে। আমার মেয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছে। প্রদীপ দিয়ে জয় রাম। জয় শ্রীরাম, জয় শ্রীরাম, জয় শ্রীরাম, জয় শ্রীরাম, জয় শ্রীরাম। पंडित जी, पंडित जी, पंडित जी बुलाओ। दुश्मन की गली
কোন ফ্ল্যাগের বাস এখানে ডবল করে ব্যান্ড দিতে হবে ওখানে খোলা আছে তো উজ্জ্বল উজ্জ্বল सब कुछ हो सकता है, क्यों नहीं होगा? अच्छा ठीक है, तिलक करना पड़ेगा ऊपर। अच्छा কতবার আমি লাগাইছিলাম এখান থেকেই যাবে ফুলটা কি হলো? ফুলের ইয়াটা দাঁড়াটা মনে ফুলটা না ছোট লাঠি নিয়ে উঠে ওদিক দিয়ে দেওয়া যাবে উপর থেকে সবাই এখানে দাঁড়িয়ে থাকো। যার যার ফুল দক্ষিণা ফুল দক্ষিণা খুচরা পয়সা থাকলে দাও তো, খুচরা পয়সা অল্প একটু মাঝখানে কাটা হলে খুচরা কার কাছে আছে টাকা দাও 1 টাকা তাহলে জোড়াতে দাও এখানে कलचारुभक्षणम उमास्तं शोक विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम सिद्धिबुद्धि सहिताय श्रीमन्गणाधिपते नमो नमः गौर्ये नमो नमः ओम सूर्याय नमो नमः ओम सोमाय नमो नमः ओम भौमाय नमो नमः ओम मंगलाय नमो नमः बुद्धाय नमो नमः बृहस्पते नमो नमः शुक्राय नमो नमः ओम शनिश्चराय नमः राहु केतवे नमो नमः ब्रह्मा मुरारी त्रिप्रांतकारी भानु शशि भूमि सुदुर्दश्च गुरु शुक्र शनि राहु केतवः सर्वग्रह शांतिकरा भवन्तु प्रियन्तां नमो नमः। बोलिए ओम विष्णु 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 श्रीमद् भागवतो महापुरुष विष्णु राज्ञ पर्वत मानस्य द्वितीय परार्धे 12 कल्पे वैवस्व मन्वन्तरे अष्ट दिशन्ति में कलि जुगे कलि प्रथम देशांतर्गते बंगाल प्रदेशे बालूरघाट बंग प्रदेशे तद्गेना मासानां उत्तम मासे माघ मासे पक्षे तृतीयां तिथौ तद्गेना रविवासरे मम सर्व मनो अभिलाषिक फल आयु आरोग्य कामनाय धनम धान्य बहुपुत्रम सत्संबत्तम दीर्घायु विपुल सुख शांति समृद्धि सर्व बाधा विमुक्ते सद्गेना गणपत्यादि कलशादि भोजन पूर्वकम श्री 108 श्री राम गुताय हनुमता पूजनम तद्गेना पंच
पिया को मना मानत नाही रे पिया को मना मानत नाही रे पिया को मना मानत नाही रे बिनती करते मैं तो हार गई रे बिनती करते मैं तो हार गई रे पिया को मना। তো বন্ধুরা, এটা হচ্ছে 41 হাত বজরংবলীর পুজো হচ্ছে। তো সেই পুজো হতে শুরু হলো এবং শুরুতেই যে যাগযজ্ঞ অনুষ্ঠানগুলো অলরেডি চালু করেছে এখন, অর্থাৎ যজ্ঞর যে অনুষ্ঠান সূচি ছিল সেটা কিন্তু শুরু হয়ে গেছে। সেটা আপনাদের সামনে আমি দেখালাম। তো অবশ্যই দেখুন, যে সমস্ত ভক্তরা দর্শনার্থীরা আপনারা এখানে আসতে চান অবশ্যই আসবেন। ঘুষিলাই 41 হাত যে বজরংবলী মেলা, সেইখানে আপনারা ঠাকুরকে দর্শন করতে থাকবেন, পুজোর যে জায়গা সেটা দেখবেন এবং মেলা চত্বর ঘুরে দেখবেন। সকলে ভালো থাকুন আর সুস্থ থাকুন। আমাদের চ্যানেলকে অবশ্যই সাপোর্ট করুন। আর সকলে এই হচ্ছে বজরংবলী মেলাতে এসে অবশ্যই ভিজিট করে যাবেন।